Oh, ha ha ha. Karong adlaw, protein akong lipaya. May birthday man karon sa inyo nga bida. Wah! Pero ang tanan natong pagabuhaton para sa atong idol si Tanli mooy karon atong sundugon. Oh, ha ha ha. Og syempre, di ta mahimog si Tanli kung wala tay patik nga parihas ni Tanli. Uhaha! Si ha ha ha. Unsa di oy? Si ha. Unsa di oy? Nay, oh ha ha. Kung sa di pa di ta maligo, manglugod sa tadaan. Okay, ligo. Tanawa ra, natakdan noon ko sa iyang pagkahugawan. Uhaha! Og maayo na lang nga nakasakay mi sa iyang amahan. Uhaha! Og pila ra may dagan, naabot diyon mi sa plitanan og manok. Naglibog paggali mi sa pagpili kay ang ilang mga manok, grabe ka mga tambok. Uhaha! Og wala na may maglangay, ni diretso dayon mi sa Karkar Public Market para sa ubang putahe nga adto na lang mamalit. Uwa! O sa dihang manaming pamalit, ang akong pares at doon na pa siya'y gipangita na maoy nagresulta kag grabe na kayo na ako agutuma. Maayo na lang to the rescue ang turon ni Nangkura. Uwaha! O sa dihang padung namin manguli, ang akong kalipay na parisag kabalaka kaysa among pagbiyahe ni Bundak ang kusog kaayo nga uwan. Uwaha! Uy, ano ka uy, nagilak lagi ka. O gawa sa grabe ka kusog nga uwan, wala pagyoy. Siga! Uwaha! Day. Oh, burn out. Og maayo na lang abtikyo si mama kay ang manok gisugdan niya globa. Og pila ra may dagan sa oras, ang tanan tansyado na. Diagi magkusog nga uwan og brand out padayon gihapon sa kumbira. Og dako kaayo kong pasalamat sa akong pamilya kay dili ni mahimo kung dili tungod nila. Hello.